ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद द्वितीय अध्याय प्रथम अध्यावशेष वृत्तांत द्वितीय प्रकाश। श्री शुकोवाच न मयि नृसिंह चरण कहिबि विष्णुर पुराण सुख कहन्ति सुण राय मर्त्य जन्मिले देवताए भोजवंशरे उत्पन्न प्रतापी राजा सुरसेन पूर्वे मथुरापुरे थिला अनेक नृपति जिणिला तेणु कटक मधुपुरी जहि विजय नरहरि से राजा गोविंद भकत ताहार उग्रसेन सुत देवक नामे तार भ्रात ताहार देवकी दुहित रूपे कमला नोहेश्वरी से कन्या वसुदेव वरी मायाभियाण पद्मनाभ करन्ति विवाह उत्सव विवाह कराई कन्या वर जावत मंगल व्यवहार जन व्यवहारे से देवक अनेक देला यौतुक चतुर शतहस्ती देला कंठे लंबाई स्वर्णमाला 18 रथ जुते अश्व देला 1.5 युते बेनी शतके परिवारी देला से अलंकार भरी बाजई वीर तुर वाद्य के कहू विभार संपद रथे बसाई कन्या बर नबरु होइला बाहार कुसुम बर संति घेनी मंगल कले वेद ध्वनि उग्रसेनर कंस सुत देखिण होइला उसत जाहार नामे देवे डरी चालन्ते कंपे वसुंधरी शुद्ध सुवर्ण रथे बसी राजा ए कंसरे प्रशंसी भग्नीर प्रिय बंधुपणे रथरे बसिला पणे अश्वद उड़ी धरी करे रथ बाहई धीरे धीरे थोकाए दूर पथ गला आकाशु शबद शुभिला ता शुणी चाहि लाग गने शबद शुभुअछि शून्य रे रे असुर कंस शुण न जाणु आपणा मरण जाहार बाहु अछुरथ तोते मारिब तार सुत अष्टम गर्भे जात होई मारिण उश्वासिवमयी शुणी अंतरिक्ष वचन रथरु उल्लाई बहन करे उच्चाई करवाल धइला देवकीर चूल बोलई भल ए विचार कुमारी कालोया कुमार मुळु माइले जीव सरी देवंक संगे किंपा कली अधर चापी रोसे चाहे कंपई देवकीर काए कंस को वसुदेव चाही भये चिंतई बाबग्राही कंसर भुज करे धरी बोलई रख दंड धारी तू अटु महत पुरुष संसारे थिव तोर जस धार्मिक बोलंती सकळे देवकी मारु किंपा बळे विभार काळे एडे कर्म केमंते सहिवटी धर्म देहर संगे मृत्यु जात नाही कि तोहर तदंत बालक वृद्ध जे तरुण अवश्य होइव मरण देह बहिले निश्चय मरी मरण छारे किंपा डरी ए जीव मरण निकटे बेगे चिंतई अन्य घटे एहार कला कर्म मान तेणु हुअंती सावधान कर्मर वश होए जंतु जन्म मरण कर्म हेतु जोक जे एक ही चरणे जे सने संचरई तृणे जीव जे कर्म संचरई जन्म मरण नाम एहि
ନିଦ୍ରାରେ ଯେ ସନେ ସ୍ୱପନ ଦେଖିଣ ପାଶୋରଇ ମନ ଦେହରେ ଥୋଇ ଯେତେ କରି ଦେହରେ ଥାଇ ଯେତେ କରି ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ ତା ପାଶୋରି କରଇ ପର ଲୋକ ଭୋଗ ପୁଣି ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଜନ୍ମିଲେ ପାଶୋରଇ ତାହା ଏମନ୍ତ ଅନାଦିର ମାୟା একই পুরুষ মুরারি সকল ঘটেছন্তি পুরী সতেক জଳ ঘট থୋଇ ଚାହିଁଲେ ଆକାଶ ଦିଶଇ ପୁଣି ତା କଲେ ଏକ ଗୋଟି ତହିଁ ଚାହିଁଲେ ଥାଏ ଘଟି ଆକାଶ ନୁହଇ ନା ଭିନ୍ନ ବିନାଶ ହୋଏ ଘଟମାନ ଏମନ୍ତ ଆତ୍ମାର ବିବେକ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତୁଅଠୁ ମହତ ପୁରୁଷ କିମ୍ପା ବହେଣି କରୁନାଶ ଜୀବ ମାରନ୍ତି ଆତ୍ମ ସୁଖେ ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ ଏ ସାନ ବହେଣି ତୋହର ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କର ବୀର ସୁକ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ରାଏ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଦୟ ବିଣୋଇ ବୋଲ ନ ଶୁଣିଲା ପୁଣି ହାଣି ବି ବୋଇଲା ଦେଖିବ ସୁଦେବ ବିଚାରି କାନ୍ଦିଣ ସୁମରେ ମୁରାରି ପୁଣି ବିଚାରୁ ଅଛି ମନେ ଦେବକୀ ରଖିବି କେଶନେ କେଶ ହୁଏ ହାର ବିକଳ ଲାଭ ଦେଇ ରଖିବି ମୂଳ କିବା ନ ହୋଣୁ ମୋର ସୁତ कंस होइब प्राणे हत अथवा नोहिवटी पोए जानती प्रभु देवराय एमंते मने विचारिला कंसर मुख को चाहिला बोलई शुण वीर कंस छाड़ तू बहेणीर केश एहार सुत तोते मारी ए तोर नुहई बहिरी ए जेते शिशु प्रसविव तोर निकटे देवी सर्व तुअटु पुरुष महत ए मोर तीनिवार सत्य शुणन्तु दश दिगलोके एठारे अछन्ति जे थोके एक था मोहर प्रमाण एथकु साखी नारायण वसुदेवर बोल शुणी कंस ही मने मने गुणी विचारी भणिला विश्वास छाड़िला बहेणीर केश आनंद होइबे निजने गले जे आहा भुवने केते हे दिन तही गला देवकी गर्भ पूजिला बरस बरस के सुत होइला एकई दुहित प्रथमे होइला तनये रूपे शोभित काम प्राय सुत को देखी वसुदेव विकले चिंतई माधव ए पुत्र देवई के मंते सत्य जे करिछि जुकते देवकी मुह को चाहिला हा कृष्ण बोली डाक देला कोଳରେ घेनिला तनय होइला हरस विस्मय कंसर सभारे मिलिला बालक तळे सुहाइला देखी चकित सभा जने कंस विचारु अछि मने ए तनु होई म बोइरी अष्टम गर्भ मते मारी एहार जानिली मु सत्य नेउ एहार निज सुत हसीन वसुदेव चाही कहई विश्वास कराई एबे जानिली तोर सत्य निय तोहर निज सुत शुणी वसुदेव चकिते कंस को न जाई परते क्षण के रहीन विचारी पुणी कुमर कोले धरी बाटरे करई विचार दुष्ट दानव दुराचार जेबे मुने बाहुड़ाई पुणी मारिब कंस नेई देवकी कष्ट हेब बड़ किस करिबी मुहि राढ़ हरि भियाण कला जाहा अवश्य भुंजीबी ना ताहा एमंते दुखे सुखे जाई देवकी निकटे मिलई सुत को देला तार कोले कांदई माया मोह भोले
ସୁତକୁ ଦେଖିଣ ଦେବକୀ ଆନନ୍ଦ କେ ପାରିବ ଲେଖି। ରଜନୀ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ମିଳିଲା ଅନ୍ତପୁରେ କଂସ। ଶୀତଳ ମଣୋହି ସାରିଲା ସୁଖେ ପଲ୍ୟଙ୍କେ ବିଜେ କଲା। ତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲେ ନାରଦ ଆନନ୍ଦେ କଲେ ବୀଣାନାଦ। ଦେଖିଣ ତେଜିଲା ଶୟନ ପ୍ରଣାମ କଲା କବହନ। ନିଜ ଆସନେ ବସାଇଲା ବିଶ୍ୱାସେ ଚରଣେ ପୂଜିଲା। ଭକତି ଦେଖିଣ ନାରଦ କହନ୍ତି ଶୋକ ଗଦ ଗଦ। ଶୁଣ ସୁର ଚୂଡ଼ାମଣି ତୋର ମରଣ ମୋହି ଶୁଣି। ତୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ବିକଳ ଦେଖ ନୟନେ ଅଶ୍ରୁଜଳ। ଶୁଣ ଦାନବ ଶିରୋମଣି ତୋର ମରଣ ତଥ୍ୟବାଣୀ। ଭୂମିର ଦେଖିଣ ବିକଳ ଗୁହାରି କଲେ ଦେବବଳ। ବ୍ରହ୍ମାର ତୁଲେ ଶୂଳ ପାଣି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରେ ସ୍ତୁତି ଭଣି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇବି ମୁଁ ଜାତ। ମାରିବି ସକଳ ଅସୁର ନାସିବି ଅବନୀର ଭାର। ଏମନ୍ତ କଲେ ଦେବଗଣ ତୋତେ ମାରିବେ ନାରାୟଣ। ଦେବକୀ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ତୋହର। ବ୍ରହ୍ମାର ବଚନେ ମୁରାରି ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି। ତୋତେ ମାରିବେ ସେ ଅନନ୍ତ ତୁ କିମ୍ପା ହୋଇଲୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଦେବେ ଉପୁଜିଛନ୍ତି ଅଂଶେ ଗୋପନଗରେ ଭୋଜ ବଂଶେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଆଦି ଯେତେ କହିବି ଏକେ ଏକେ କେତେ। ଦେବକୀ ଦେବୀ ବସୁଦେବ ଏ ଆଦି ଯେତେକ ଯାଦବ। ତୋର ସେବକ ଯେତେ ଲୋକ ଦେବତା ମାନେ ଏଠି ଦେଖ। ଏହା ତୁ ନ କଲେ ବିଚାର ନିକଟେ ମରିବୁ ଅସୁର। କଂସକୁ କରାଇ ଉଚ୍ଚାଟ ନାରଦ କଲେ ଶୂନ୍ୟ ବାଟ। ଦୁଃଖେ ରଜନୀ ସ୍ପୁହାଇଲା ନିଜ ସଭାରେ ବିଜେ କଲା। ଅସୁର ବଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଧାଇଲା ପବନ ହୁ ବେଗେ। ଦେବକୀ ମନ୍ଦିରେ ମିଳିଲା କୋପେ ଅଧର କାମୁଡ଼ିଲା। ଦେବକୀ ମୁହଁକୁ ଅନାଇ ବୋଲଇ କୋପ ଭର ହୋଇ। ତୁଅଟୁ ବହେଣି ମୋହର ମୋର ମରଣେ ତୋ ବିଚାର। ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ ଭିଣୋଇ ବୋଲେ ଗଲି ପ୍ରତେ। ଏମନ୍ତେ ଅନେକ ବୋଇଲା କୋଳୁ ବାଳକ ଘେନି ଗଲା। ବେନି ଚରଣ କରେ ଧରି ବୁଲାଇ ଅନ୍ତରାଳେ କରି। କୋପେ ଅନେକ ଗାଳି ଦେଲା ଶିଳା ଉପରେ କଚାଡ଼ିଲା। ଦେବକୀ ବାସୁଦେବ ଆଣି ବନ୍ଧନ କଲା ପାଦ ପାଣି। ମାଡ଼ ମରାଇ ମହାରୋଷେ ପାଦ ଭରିଲା ଲୌହ ପାଶେ। ଧନ ସମ୍ପଦ କଲା ଜୁର ଆଣି ଭରିଲା ବନ୍ଦୀ ଘର। ସାତକ ବାଟ ମହାବଳ ଲୌହ କିଳିଣୀ ନରଗଳ। ପ୍ରହରୀ ସତେକ ଜଗାଇ କହଇ ରୋଷ ଭର ହୋଇ। ଦେବକୀ ଯେତେ ପ୍ରସବିବ ମୋହର ଆଗେ ଜଣାଇବ। ଯେ ମୋର ନ କରିବ ବୋଲ ସେଠି ମୋହର ଶତ୍ରୁ ସଲ। ନିଜ ପିଅର ଅଣାଇଲା ଅନେକ ମାଡ଼ ମରାଇଲା। ସାଙ୍କୋଳି ଦେଲା ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଅନେକ ଯାଦବ ସଙ୍ଗରେ। ଅସୁର ସ୍ୱଭାବେଣ କଂସ ମାଇଲା ଆପଣାର ବଂଶ। କୋପ ସଂହରି ନିଜ ପୁରେ ଦୈତ୍ୟ ପଶିଲା ଭିତରେ। କଂସ ଜାଣଇ ଯୋଗ ବଳେ ମୁଁ ଜାତ ଦାନବର କୋଳେ। ଅନେକ ବାର ମୋତେ ମାରି ମୋକ୍ଷ ନ ଦେଲେ ନରହରି। ଏବେ ମାରିବ ହରି ମୋତେ ଭାଗ୍ୟ ମୋ କେ କରିବ ଅନ୍ତେ। ହେମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ଯଦୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାଦ କଲା। ଶୁଣି ସ୍ୱଜନେ କୃଷ୍ଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ। ପଣ୍ଡିତେ ନ ଧରିବ ଦୋଷ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସୁଧାରସ। ହରିଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे
देवकी विवाहो नाम द्वितीयोऽध्यायः।